Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas u saradnji sa firmom Poljobit radimo recenziju prvi put na kanalu Ryobi alata. Ryobi znamo da je deo TTI grupacije, iste grupacije kojoj pripada i Milwaukee alat, tako da ja od ovog alata očekujem zaista mnogo. Uz to snimit ćemo sve ovo što budemo radili uz upotrebu reznih alata Blade. Ono što je bitno da znate, dolazi sa 3 godine garancije. Ovdje imam jedan single punjač, znači koji puni jednu bateriju strujom 2 ampera. Imam još jedan dupli punjač. Ovdje imam jednu bateriju od 2,5 amper sata, jednu od 4 amper sata i imam jednu aku bušilicu brushless koja je 85 Nm. Tako da, hajde vidjet ćemo šta kako se ponaša u ovom testu. Meni je drago što konačno na kanalu imamo nešto iz TTI grupacije. Pa da krenemo sa aku bušilicom jer je ona i predmet današnjeg testa, odnosno glavna tema. Ryobi, rekli smo, 18 V je bušilica, pripada OnePlus sistemu. U tom sistemu imate alata nekih oko 300 komada koji podržavaju ove iste baterije. Tako da jedan jedinstveni baterijski sistem ćete moći koristiti na svim alatima koje ima Ryobi. Radi se o modelu sa brushless motorom, znači motor bez četkica. Ovdje možemo vidjeti od specifikacija da se radi o bušilici koja je obrtni moment 85 Nm, dve brzine, prva je od 0 do 410, druga od 0 do 1800 obrtaja u minuti, ima opciju vibracionog bušenja, posjeduje LED svetlo, 13 mm prihvat, u drvetu može bušiti do 54 mm rupe, u cigli 13 mm i u čeliku 13 mm. Ovdje je interesantno, recimo na poleđenje kutije dali su neke podatke sa 2,5 amper sata baterijom, šrafova 4 puta 30 mm možete zavrnuti 625 komada. Isto tako sa 5 amper sati baterijom možete izbušiti 375 rupa prečnika 16 mm, dubine 50 mm. Jako lepo zvuče ovi podaci. Vidjet ćemo naravno i kakvo je trajanje baterije u radu, ali verujem da su podaci verodostojni jer ipak ovo nije neka firma, ipak je Ryobi. Kad otpakujemo mašinu, evo šta dobijamo u kompletu, dobijamo uputstvo za upotrebu, to obavezno pročitati, sačuvati, dobijamo mašinu naravno, dobijamo ovdje jedan graničnik dubine bušenja, dobijamo zakačku za pojas i ovdje dobijamo 4 dela, jedan je šraf, drugi je dodatak jedan koji je zapravo stoper za ovu šipku za dubinu bušenja i dobijamo ručku. To je potrebno sastaviti pre korišćenja svakako. Ono što ću vam odmah reći, završna obrada, koliko vidim da je izuzetno dobro odrađena. Ovdje nam je smešten metalni futer prihvata burgija do 13 mm prečnika. Ovdje nam se nalazi prsten za podešavanje sile zatezanja, ima 24 pozicije i ovdje imate izbočine kako ne bi klizalo u ruci kada se menja moment sile zatezanja. Nakon toga imamo ovdje ovaj deo koji izgleda kao da je aluminijumski, nije nažalost aluminijumski, već je tako lepo samo ofarban, ali to nema veze, to je ipak samo spoljašnjost i šminka. Ovdje su vam postavljeni veliki ventilacioni otvori koji će osigurati da nam hlađenje motora bude adekvatno u svakoj primjeni. Sa zadnje strane mašine imamo OnePlus oznaku i ovaj ovdje deo je komplet gumiran. Sa druge strane opet natpis brushless, opet ventilacioni otvori. Ovdje imamo osnovne podatke. Alat je proizveden u pogonu u Kini. Kada se pomerimo malo niže, ovdje imamo ručku koja je gumirana i interesantno je, na ručki postoji tekstura u obliku plusića koji označava OnePlus, njihov sistem, vrlo interesantno, ujedno će pomoći u tome da ne bude isklizavanja iz ruku. Ovdje nam je postavljen selektor smera obrtaja, jasno je definisan. Ovdje nam se nalazi prekidač na dobroj poziciji, koliko vidim lepo radi. Ova ovdje rupa nam služi za montažu bočne ručke, a na donjem delu mašine ovdje se nalazi mesingani uložak za šraf koji će nam biti upotrebljen kada budemo montirali ovaj držač za pojas. Imamo ovdje smešten jedan bit koji je sa jedne strane
krstasti, sa druge strane ravni i ovdje nam se nalazi magnetna podloga koja može držati šrafove ili bitove prilikom rada. Također ovdje na prednjoj strani nalazi se LED dioda, a sa druge strane možemo vidjeti da faktički imamo samo ovaj metalni navoj, odnosno mesingani uložak za šrafljenje kopče za pojas. Na gornjoj strani mašine nam je smešten selektor odabira brzine, znači prva, druga brzina, selektor je gumiran, neće klizati u rukama, jasno je određen i standardno dobro pozicioniran. Ispred toga nam se nalazi selektor režima rada, da li ćemo koristiti vibraciono bušenje, šrafljenje ili bušenje. Ono što je interesantno da ovaj ovdje selektor vam pokazuje poziciju na koju ste stavili kvačilo. Ok je odrađen i ovaj selektor, znači dopada mi se, sviđa mi se što ne štrči uopšte u odnosu na ivicu same bušilice, odnosno ivicu kućišta, tako da neće se udariti u njega slučajno pa da dođe do nekog oštećenja. Prsten za podešavanje sile zatezanja je odrađen ok, 24 pozicije kao što sam vam već rekao ima, pozicije su dobre, štampani su ovdje brojevi, budite spremni na to da nakon dugotrajne upotrebe će verovatno se izlizati. Ako baš često menjate poziciju kvačila, uzmete selotejp traku providnu, iskrojite i zalepite preko brojeva, na taj način ćete ih trajno zaštititi i nećete imati problem sa tim. Ryobi je jedan od retkih proizvođača koji je i dalje zadržao sistem ubodnih baterija za 18V alate, mada u principu generalno u radu samom ne znači ništa, da li je klizna ili je ubodna baterija. Pa mislim, godinama smo radili sa ovim ubodnim baterijama pa nikom ništa generalno nije falilo tu. Što se tiče izrade same baterije, zaista je premium izrada. Tu nema zaista nikakve zamerke. Ovdje se nalaze ovi zubi koji zapravo zabravljuju bateriju na mestu i oni su obloženi gumom. Tako da apsolutno nema šanse da vam kliza, da ne možete izvaditi bateriju. Sa prednje strane postavljen je indikator napunjenosti baterije koji kada pritisnete, on će vam pokazati status baterije i sam će ga zadržati nekoliko sekundi. Sa druge strane baterije generalno nemamo ništa izuzev nalepnice koja vam kaže litijum plus 4 amper sata. I ono što hoću vam pokažem kako su odrađeni kontakti na bateriji. Vidite kako izgledaju. Imaju na sebi teksturu koja će omogućiti da kontakt sa mašinom bude zaista maksimalan. Što se tiče postavljanja baterije na mašinu, nikad prostije od ovoga. Sad što se tiče uklanjanja baterije sa mašine, ne možete a pritisnete samo sa jedne strane pa da je odvojite, ona će ostati na mestu. Ujedno je to i sigurnosna jedna stvar koja vam neće dozvoliti da baterija, ukoliko ste je pritisnuli na jednoj strani, da se oslobodi sa mašine. Potrebno je da sa obe strane zapravo pritisnete bateriju i onda je možete vrlo lagano skinuti. Što se tiče ove manje baterije od 2,5 amper sata, 3 godine garancije Ryobi daje čak i na baterije. Što se tiče punjača, ovdje imam dva punjača. Ova je za punjenje jedne baterije strujom od 2 ampera, znači za bateriju od recimo 2,5 amper sata treba će nešto malo preko sat vremena, za bateriju od 4 amper sata će trebati 2 sata i ovdje imam punjač sa 2 porta, odnosno sa 2 ležišta za baterije. On puni strujom 4 ampera, znači da će bateriju od 4 amper sata napuniti za sat vremena, a možete i postaviti dve baterije da uvek imate spremne u ovom punjaču. Ovdje sada možete vidjeti otprilike gabarit punjača koliki je u odnosu na bateriju. Znači baterije se postavljaju samo ubadanjem unutra i po meni ovaj mali punjač je jako zgodan za teren. Zgodan je za poneti u torbi, ne zauzima mnogo mesta i on ima izdvojen adapter sa strane. Znači tako vam izgleda. Postoji i mogućnost čak zidne montaže ovih punjača. Kao što vidite ima predviđena mesta za šrafove. Ovaj desni punjač, već smo ispričali sve o njemu, znači on može i u isto vreme puniti dve baterije, što je jako zgodno. I ovaj veliki punjač isto posjeduje opciju za montažu na zid i može se montirati i vertikalno i horizontalno, što je jako dobro. Znači može stajati i ovako na zidu i to je super fora. On za razliku od malog punjača ima ovaj regularan kabel, znači nema spoljnog adaptera za struju.
Kako bismo radili ovaj test, pa moramo prvo napunimo baterije, jel da? Evo, sada ćemo ih postaviti ovdje i evo, pogledajte. Indikacija da nam puni bateriju i ovdje možete vidjeti na bateriji će se pojavljivati dokle je baterija napunjena, što je odlična varijanta da biste znali koliko još imate do završetka punjenja i da li vam je to dovoljno da završite posao koji ste krenuli. I evo, gledajte sad. Znači, on sada puni i jednu i drugu bateriju. Ova trenutno mi je na 3 crte i sada znači će je napuniti do kraja. Ova ovdje, evo, krenuo je da puni drugu crticu. Dok se baterije pune, da mi namontiramo bočnu ručku. Imate šraf koji dobijate u kompletu, njega provučete ovdje kroz ovu rupu. Nakon toga ćete ubaciti ovaj metalni deo ovdje, navući to sve zajedno na ovaj šraf i postaviti ručku u vrtanje. E sad, ovo je u principu ok sve, međutim možda je moglo biti malo intuitivnije to nameštanje ručke kako bi se lakše ona stavljala i skidala. Ovo nekako ima previše delova i malo je komplikovano zaista postaviti je. Nije problem ovako kada ste na radnom stolu, ali kada ste negdje na terenu možda bude predstavljalo neki problem. Prvenstveno da se ne izgube delovi sa kojima se radi, koji jednostavno ne uklapa mi se uz mašinu koja je cela dobro izvedena ova bočna ručka ovako da se komplikovano montira. Hajde izmerimo broj obrtaja po brzinama. Da vidimo i nivo buke. Hajde da malo razigramo mašinu. 2,5 amper sata baterija. Krećemo sa 10 mm leptirburgijom pa idemo ka većim prečnicima. U jednom trenutku se mašina zaustavila u drugoj brzini, znači da je ovo negde granično za drugu brzinu, odnosno za maksimalan broj obrtaja. Trebalo bi na ovim prečnicima ipak možda je prebaciti u prvu, ali ću ja sada ponovo probati još jednu rupu 25-icom da vidim da li će opet da me zaustavi, s tim što ću promeniti bateriju, stavit ću bateriju od 4 amper sata. Sa 4 amper sata kao kroz puter. Idemo sa Forstner bitom, druga brzina 35 mm zapravo za klap šarke. Ići ću kroz čvor da vidimo kako će se ponašati. Ono što sada primećujem da kočnica u drugoj brzini je dosta bučna kada se zaustavlja, ali to ne treba vas brine, to je u principu normalno jer ona sa 1700-800 obrtaja u minuti zaustavlja to na nulu u jako kratkom vremenskom periodu. Znači, kada čujete ovaj zvuk, to je očekivano. U prvoj brzini to nećete čuti, jer je daleko manji broj obrtaja koji se zaustavlja na nulu. Ovdje ćemo otvoriti još jednu rupu sa Forstner bitom, samo ovaj put uz korišćenje baterije od 4 amper sata. Idemo sa zmijastom burgijom. Bušit ću ovdje u ovom delu gdje mi je zapravo drvo zdravo.
Izuzetnom lakoćom ovo odrađuje ova bušilica. Imajući u vidu snagu bušilice, ja ne mogu da je ne probam sa 35 mm self-cut speed leptir burgijom. Trenutno sam u drugoj brzini, da vidimo dokle će doći. Ako stane, prebacit ću se u prvu pa ću nastaviti dalje. Baterija 4 Ah. Dotle smo mogli u drugoj, idemo u prvu. Hajde da vidimo kako je kvačilo na ovoj mašinici. Stavio sam ga na poziciju 1, prva brzina, šraf 4x18 mm. Da vidimo da li će ga isključi. Hoće, nije ga ni potopio do kraja. Interesantno, za ovu snagu mašine da može i ovako male šrafove da šrafi. Tu već dolazi do potapanja. Hajde da ponovimo još jednom ovde poziciju 3 na kvačilu. Ipak ga ne potapa, ovde se drvo rascepilo, zato sam i rešio da ponovim. Pozicija 4 je za 4x18 ideala. Pošto ima jako mnogo pozicija kvačila, ići ćemo svako drugo. Idemo poziciju 8. Što se mene tiče, ovo je odlično za sad, a hajde da vidimo da li će zaustaviti kvačilo na poziciji 24 8x80 mm. Znači, dotle može da ga zavije sa upotrebom kvačila. Kada prebacimo na režim bušenja, to ide dokle hoćete. A da probamo u drugoj brzini da ga zavrnemo. Sa baterijom od 2,5 Ah teško, a da probamo sa baterijom od 4 Ah. Može. Hajde još jednom ovde. Da, to je to. Do kraja uspeva. Odlično. Znači, do ovde može u drugoj brzini. Idemo u prvu brzinu. I tu nema problema. Da probamo u drugoj da odvrnemo. Da ne bih zapalio burgiju, idem u prvu brzinu.
Blade Cobalt burgija. Dobra. I idemo sa stepenastom burgijom, odnosno jelkicom. Idemo u prvu brzinu. Malo se okrećemo u futeru. E pa, dragi moji i drage moje, da napravimo zaključak vezano za ovu Ryobi bušilicu i prvi utisci o Ryobi alatu. Ovo je jako dobar alat. Nema tu šta mnogo da se priča. Ono što mi je iznenađujuće su baterije. Baterije izuzetno dugo traju. Kada kažem izuzetno dugo traju, sve ovo što sam radio u videu, a nisam radio malo, je skinulo 2 crtice sa baterije od 4 Ah, znači pola baterije, i 1 crticu sa baterije od 2,5 Ah, jer sam sa njom dosta manje radio. Što se tiče Blade pribora, dobar je sav, znači ovo je sve ok. Jedino što sam imao problem sa stepenastom burgijom, ne u smislu da nije oštra, ona je oštra i lepo buši. Međutim, prihvat je napravljen cilindrično, po meni trebale su 3 strane da budu zarubljene, da se onemogući proklizavanje u futeru. Znači, ovo nije problem do Ryobijevog futera, jednostavno sile su na tih nekih 20 mm već dovoljno velike da jednostavno ona proklizava u futeru. Ovo ostalo sve me je slušalo jako lepo i jako lepo se ponašalo. Bušilica ima snage, vodite računa kada radite sa njom, držite je čvrsto, jer može da vam se otme ako ne koristite bočnu ručku, ako imate malo slabije zglobove, znači može stvarno da bude neprijatno. Vodite računa kad god je bušilica koja je recimo preko nekih 50 Nm, vodite računa kada radite sa njom. Mašina je dobro odrađena, lepo su uklopljene plastike, čak interesantno izgleda i ova boja. Kvačilo, vidjeli ste, odlično se ponašalo, odlično je odradilo posao. Generalno to je na dosta alata problem da bude precizno kvačilo, ovdje to nije problem, vidjeli ste, sa 85 Nm vi možete da šrafite šrafove 4x18 bez ikakvih problema. To nije slučaj sa svim bušilicama ni sa svim proizvođačima. Tako da i za kvačilo isto pohvala sa moje strane, ostalo sve stvarno nemam nikakve primjedbe. Ako vam se dopao video, udarite dole like, ako se niste prijavili na kanal, prijavite se. Ono što bih ja voleo da čujem su vaši neki utisci o Ryobi alatima. Ako je neko imao kontakta sa njima i radio sa njima, podeli neko iskustvo, a mi se vidimo opet u sljedećoj nekoj epizodi. Veliki pozdrav od vašeg Agija, sve najbolje, ćao!